से काहू जीव मो आगरू से मोते छाड़िले अवश्य मुझे न छाड़े तार पास जेते हे दूरे थिले रही चिंतिले पारु से मिलही ताहा सुनिण महाराजा तपी चरणे कला पूजा संगते घेनी बेगे चली पत्नी पारु से जाई मिली कनक झरी नीर भरी बेगे आसीन दंडधारी तपीर पाद पद्म धोई रानी बदने देला नहीं से साधु पाद रजबारी पी मस्तके किछि धरी एक कथा सत्य अटे जेबे प्राण तू पाई उठ बेगे राजा बदनु एहा सुनी तक्षणे प्राण पाई राणी निदु उठिला प्राय होई बसिला राजा मुख चाही ताहा देखिन से राजन अनेक आनी देला धन इति श्री दाढ़्यता भक्तिर सामृते मन चैतन्य संवादे कीर्ति चंद्र राजा रानी सन्यासी सेवा कथने नाम 22
ଶୁଣୁଥିଲେ ଭକ୍ତକବି ରାମଦାସ ବିରଚିତ ଦାଢ଼ିଅତା ଭକ୍ତିରେ କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଏହି ଭାଗରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତା ଗୋସାଇଁ ଏବଂ ମିତାଲି ଚେନ୍ନାରା। ବେଦର ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିହାରୀ, ବର୍ଣ୍ଣନା ଝରଣା ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ପ୍ରଯୋଜନା ଦୀପକ ସାମନ୍ତରାୟ।